Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'du. Wa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus-Sulughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Kemarin kita sudah masuk ad-darsul khamis asyara, pelajaran yang ke-15 tentang fi'il mudhari kembali. Kita masuk ke fi'il mudhari lagi. Fi'il mudhari dengan i'rab yang berbeda. Secara umum, fi'il mudhari ada 3 bacaan, 3 i'rab. Pertama mudhari marfu', dah lewat ini. Mudhari baca marfu', contohnya yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari marfu' bidhammah. Yang kedua mudhari mansub, akan kita pelajari insyaallah selepas ini. Mudhari mansub dibaca sebab ada huruf nasabnya. Contohnya lan, yadhhaba. Dan harfu nasbin, yadhhaba fi'il mudhari mansub. Adapun hari ini yang ketiga, fi'il mudhari majzum. Sebab ada yang menjazmkannya. Salah satunya lam dan la nahiyah. La nahiyah juga termasuk huruf jazm dia. Mensukunkan fi'il mudhari. Seperti lam. Lam yadhhab, dia belum pergi. Lam harfu jazmin, yadhhab fi'il mudhari majzum bisukun. Fa'ilnya semua mustatir huwa. Nah sekarang la nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Larangan dari orang pertama kepada orang kedua, kamu. Jadi meminta, dan permintaan juga permohonan agar jangan melakukan pekerjaan. Agar tidak melakukan pekerjaan yang dilarang. Untuk perintah orang kedua laki-laki, anta, ya akhi, wahai saudaraku. Umar contohnya, la taktub, لا تكتب على الكتاب يا أخي. janganlah kamu. Janganlah kamu menulis di atas buku ini, wahai saudara. Jumlahnya jumlah fi'li ya. Dimulai dengan la. La apa itu? Dan nahya. Nahya. La harfun nahi. Harfun nahi. Mabniyun. Mabniun ala sukun. Taktub. Taktub fi'l mudhari marfu. Terus. Bukan. Majzum bisukun. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah gitu. Untuk anta kamu. Ya aku. Jadi mudhari'nya majzum bisukun. Ringkas. Kalau panjang majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Lebih panjang boleh. Lebih pendek pun enggak apa-apa. Taktub fi'il mudhari' majzum bisukun. Fa'ilnya mustatir anta. Untuk anti, misalnya ukhti, Abu Urwah, fi'il mudhari' majzum untuk kamu perempuan. Ya ukhti. Contohnya, لا تكتبي على الكتاب يا أختي. janganlah kamu Janganlah kamu menulis menulis di atas. di atas buku ini, wahai saudariku. La harfu, La harfu nafiyah. bukan nafiyah, Nafiyah. bukan Nahiyah. nafiyah, Nahiyah. nahi, harfun Nahiyah. mabniyun, Mabniyun ala sukun. taktubi, berarti fi'il, Taktubi fi'lun mudhari terus majzum, majzum fi hasfin nun, ala hazfin hasfin nun, nun. Nah, majzumun bi gitu ya, majzumun bi hazfin nun. majzum mun bi hasfin nun. Nah, jazamnya dengan dihapus nun. Nun, nah, Ketika dirafa bi subuti,
bisubutin nun. Rafa'nya bisubutin nun, jazamnya bihadfin nun, Fin nun. wa ya'ul mukhatabah Ya ul muqataba domirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun. sah. Syukran. Abu Arwa Afwan. bagus. Abu Rabbani dijawab. Naam. Ya, yang mana? La Ini la tadhhabi ya ya Fatimah. bagus. Isnan La tadhhab ya Bilal. bagus. Alasa La ta'kul ya akhi. betul. Arba'ah La ta'kuli ya Aisyatu. ahsan. Bagus. Abu Rabbani syukran. Abu Adam Assalamualaikum Ustaz. Mudhari'. Waalaikumsalam ahlan Abu Adam. Mudhari' majzum, mudhari' Eh, sekarang kalian untuk orang nah, kedua jamak laki-laki antum. nah, Contohnya ya auladu wahai anak-anak. Jamak ya. nah. Jadi la La taktubu la taktubu alal kitabi ya auladu. janganlah kalian Janganlah kalian menulis di atas buku wahai anak-anak. la harfu La harfu nahya mabni mabni bil alif ala mabniyun tak ala kita bilang. mabniun ala 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 fat ala Oh, fat ala fat sukun ala sukun sukun. bilang. Nah, Hmm. Ulangi la harfun nahi la harfu nahya mabni ala nahi sukun. harfun nahyi gitu harfun nahyi La harfu nahyi mabni mabniun ala sukuni. taktubu Taktubu fi'il mudhari' majzumun majdum bil bil waw. bukan Majzum majzum bil bi hazfi bi harfin nun. bi hazfin nun Bi harfin nun. majzumnya dengan dihapusnya Nun huruf nun Ustaz. huruf nun dihapus nunnya ketika rafa bi subut Disebutin nun. ke jazam bi hazfi Bi hasfin nun. kemudian wawul jamaah Waw jamaah domir dhamir muttasil di mahal fi mahalli raf'in fa fa'ilun. nah syukran Bu Adam akhir Ramli larangan untuk kalian perempuan kamu semua perempuan antunna Assalamualaikum Ustaz. ya banat menjadi la La taktubna alal kitabi ya banatu. janganlah kamu semua Janganlah kamu semua menulis atas kitab wahai anak-anak perempuanku. bagus la harfu La harfu nahyi mabni alas sukun. taktubna Taktubna mujzam. fi'il dulu sebutkan fi'il Fi'il mudore tapi dia mabniyun sebutannya mabni betul fi'il mudhari mabni ala mabniyun alas sukun. litisalihi Litisalihi binun bisubutin. litisalihi binun Litisalihi bin bisubutin binun nun. bukan litisalihi binun Litisalihi binun nun apa namanya tuh wanu
Nisfah. Nun apa dia? Nisfah. Nun niswa gitu. Ini mabniyun ala sukun litisalihi Litisalihi bin nun. binun niswa. Nisfah. Niswa, bila apapun bentuknya, madi mudhari amar, ketika bertemu nun niswa maka hukumnya mab, hukumnya apa? Mabniyun ala sukun. Hukumnya sukun. Tapi fi mahali bilang. Fi mahali jazmin Fi mahalli jasmin bila an-nahiyah. bila an nahi na, bila An-nahiyah. an nahi Wa nunun niswah wa nunin wa nunin niswah dhamir muttasil dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Hmm. Ini baik mudhari'nya rafa, jazam, nasab, tetap dia mabni sukun. Litisalihi binun niswah. Tapi kita sebutkan fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Kalau ini fi mahalli raf'in. Nah, Mahalnya rafa, ini mahalnya jazam. Karena adalah nahya. oh, nah, Ustaz. Bisa? Ya Ramli. Insyaallah Sedikit Ustaz. bisa. Nah, syukran barakallahu fiik. Ramli. Barakallahu. Akhir Ustam ada? Abu Umar jawab. لا تخرجي يا زينب Aha. Senan. لا تخرجوا يا أولاد Sahih. Thalatha. لا تخرجنا يا أخوات Ya akhwan. Arba'ah. لا تخرج يا حمزة Syukran Abu Umar. Daras 15 kita juga belajar nanti insya Allah latihan kada. Kada itu seperti kana dia. Kada seperti kana. Yang membutuhkan isimnya dan khobarnya. Itu dia fungsinya sama dengan kana. Merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kemarin apa ini? Abu Ruwah kada artinya Ada hampir-hampir, Ustaz. hampir. Kada maudinya ya kadu, Ada, fungsinya sama dengan fungsinya dia merupakan isim, menasabkan khobar, tapi khobarnya harus berupa fi'il mudhari. hmm, khusus ini khobarnya berupa mudhari. Contohnya kada Kada waladu yadhaq. anak itu Hampir-hampir anak kecil itu dohak, tertawa. tertawa seperti itu. Nah, anak itu hampir tertawa. Kada fi'il Kada fi'il madhi, madhi naqis gitu. Madhi naqis. fi'il madhi naqis. Al waladu Al waladu ismu ka is hmm. Al waladu ismu kada kada marfu marfu bi dhamma yadhaku yadhaku fi'ilun mudhari fi mahali nasbin mahali nasbin khabar khabar kada. khabar kada. Nah, khabar dari kada. Syukran. Nah, Ustaz Afwan. Abu Uwais disusun puzzle-nya Abu Uwais. Ustaz, eh, kada kadal kadal jaru yakhruju. Nah, kadal jaru
yakhruju. Ada. Tetangga itu hampir Hampir pergi ya. Keluar, keluar. keluar. Isnan, muannas tambah tak taknis. Kadat tolibatu tarsubu. Tarsubu, nah, gagal. Siswi itu hampir Hampir pelajar itu hampir apa tuh? Tarsubu apa tak? gagal. Tidak lulus, Hampir gagal. gagal. Oh, Rosaba ya. Hmm, gagal tarsubu. Gagal. Terus tarsubu. Terus Ya, kadal mu maridu yakulu. pasien itu Hampir pasien itu hampir-hampir makan ya, Pak. bagus. Muannas Kadat kadat tobibatu tarjiu. dokter itu Hampir dokter itu hampir-hampir pergi ya, Pak. kembali Kembali ya Roja ya. Mantap. itu hampir saja kembali. Hampir saja Hampir kembali. pulang kembali. Hampir aja. Syukran Apa entar? Abu Uwais, barakallahu fiik Abu Uwais. Iqbal Kota. Abu Rabbani, kita beri kesempatan yang enggak hadir. Baca dan artikan. Ad-darsul khamisa. Ad-darsul khamis asyara, pelajaran ke-15. Al-mudarris. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Mana kamu akan? Kemana kamu akan pergi ya Abu Bakar? Abu Bakrin, Adhhabu ilal mudiri. saya mau pergi. Saya mau pergi ke ketua, Saya mau pergi menemui kepala sekolah. menemui kepala sekolah. Al-mudarris. La takhruj minal fasli al-an. Izhab ilaihi ba'da dars. Jangan keluar dari kelas sekarang, pergilah menemui setelah pelajaran. Nah, Umayun. Ya Ustaz, ana talibun jadidun. Aina ajlis? Ajlisu huna amamak. Wahai Ustaz, A'ajlisu huna. ajlisu huna amamak. Wahai Ustaz, Wahai, saya pelajar baru. Di mana saya duduk? Apakah aku duduk di sana di depan kamu? di sini. Bolehkah saya duduk di sini? Oh gitu. Bolehkah saya duduk di sini? Al-mudarris. La tajlis huna. Tidak, jangan duduk di sini. Haja maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibul yaum. Ini tempat duduk Hisyam dan dia tidak hadir pada hari ini. Sementara dia tidak hadir hari ini. Ijlis hunak khalfa Hamid. Duduklah di sana di dekat Hamid, di samping, Belakang. di belakang ya, khalfa, di belakang Hamid. Belakang Hamid. Bentar. Ini agak putus. Syir. A'akhadhu hadhihi daptara ya Ustaz. A'akhudhu. Apakah aku mengambil? Apakah saya boleh mengambil? Apakah aku boleh mengambil buku ya Ustaz? Buku tulis ya. Buku tulis ini. Buku tulis ini. Buku tulis ini ya Ustaz. La, tidak. La ta'khuzha. Jangan kamu mengambilnya. Yanjuru fi daftarin. Ya. Perhatikanlah catatan. Guru itu, dia Guru itu di mana maksudnya? Melihat ke buku catatan. Oh, yanjuru fi daftar. Guru itu melihat ke daftar. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim,
La taktub, jangan kamu menulis azwibata bil qalamil ahmari. Jawaban dengan tinta merah, dengan pulpen merah. Jangan nulis jawaban menggunakan tinta merah. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu biliqalib Bil qalami, salah ketik itu. bil qalamil ahmari. Gurulah yang boleh. Seorang guru dia yang menulis dengan pulpen merah, tinta merah. Pak Yustan. Unjur ila hadhil majallati ya ustaz, ma ajmalaha. Perhatikanlah kepada majalah ini wahai ustaz. Apakah paling Ini bagus? takjub. Bukan bertanya, takjubnya. Apa Betapa paling bagus? atau alangkah. Betapa bagusnya gitu ya. Betapa bagusnya dia. Unjur ila hadhil majallati ya ustaz. Perhatikan majalah ini wahai ustaz, sangat bagus sekali. La takrol majalati bil fasli ya Faisal. Jangan kamu membaca majalah ini di kelas wahai Faisal. Ma akra'u hadhil majallatal an. Saya tidak. Apakah Tidak. aku Bukan, saya tidak sedang. Mana saya dia? iya. Saya tidak sedang membaca majalah sekarang. Innama anjuru ila suwaril lati fiha. Sesungguhnya apa yang innama sungguhnya saya hanya memperhatikan gambar-gambar yang ada di dalamnya. A'abtahul baba ya Ustadz, apakah aku boleh membuka pintu ya Ustadz? Yakadul jarosu yarin. Hampir-hampir nggak paham mana nih. Al jarosu sir yarin. Nggak paham. Oke. Bel. Yarin berbunyi Ustadz. Hampir saja bel itu. Hampir saja bel itu berbunyi. Berdering. La, tidak. La taftahil baba al-an. Jangan kamu buka pintu sekarang. Baca dari awal tanpa diartikan. Ad-darsul khamisa asyara. Al-mudaris. Aina tazhabu ya Abu Bakrin? Abu Bakrin. Azhabu ilal mudir. Al-mudarris. Aina tazhabu ya Abu Bakrin? Abu Bakrin. Azhabu ilal mudir. Al-mudaris. La takhruj min al-fasli al-an. Izhab ilaihi ba'dad dars. Umayyun. Ya Ustaz, ana talibun jadidun. Aina ajlis? A'ajlis huna amamak? Al-mudaris. La tajlis huna. Haja maq'adu Hishamin wa huwa ghaibul yawma. Ijlis hunak khalfa Hamid. Bashir. A'akhadhu hadhihi daftara ya Ustaz? A'akhuju hadhihi daftara ya Ustaz? Makan dafatira. Al-mudarris. La ta'khuzha yanjuru fi daftar. Ya Abdul Rahim, la taktub
الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. فيصل انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها، ما أجملها. المدرس لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. فيصل ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. Tadi bukan bertanya itu ya. Ma aqra'u hadhil majalah al-an innama anzuru ila suwaril lati fiha. Hamzah. Tanya ma Ma penafian namanya. penafiannya, bukan bertanya. Hmm. Hamzah, a'aftahul baba ya ustaz. Ya kadul jarasu yarin. Al-mudaris la tabtahil babal an. Nah, syukran. Abu Rabbani barakallahu fiik. Kita praktekkan langsung yang berdua ya. Abu Umar ada hadir. Ustaz, Kita berdua ya. Al-mudarris, aina tadhhabu ya Aba Bakrin? أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن. اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا، لا تجلس هنا. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. خذ هذه الدفاتر يا أستاذ. لا، لا تأخذها يا عبد الرحيم. لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة، ما أقرأ هذه المجلة الآن. أقرأ متعدي. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى صور إلى الصور. إلى الصور إلى الصور التي فيها. masih أفتح 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 الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا، لا تفتح الباب الآن. syukran Abu Umar. Satu kali saja ya. Abu Adam hadir. Hadir Ustaz. Berdua Abu Adam dengan Akhi Ramli. نعم أستاذ. Abu Adam al-mudarris. Al-mudarris. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن. اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا، لا تجلس هنا. هذه مقعد هشام. هذا هشام هذا 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 مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا، لا تأخذها. ينظر في دفتر. يا عبد الرحمن، يا عبد يا عبد الرحيم، يا يا عبد عبد الرحيم، يا عبد الرحيم، لا تكتب
أج... لا لا تكتب أجوبة 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 مم. بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلة في الفصل يا فيصل. لا لا تقرأ متعدي. نعم. لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ المجلة في الفصل يا فيصل. مم. فيصل ما أقرأ هذه المجلة عانا، إنما أنظر إلى الصور. أنظر حينما أنظر إنما أنظر إلى الصور التي فيها. مم. masih Ramli masih أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا لا تفتح الباب الآن. nah syukuran Abu Adam Ramli juga Akhidinul ada نعم أستاذ. ini dengan Abu Urwah نعم. Akhidinul al-Mudarris نعم. أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك. لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب، هو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا تأخذها، ينظر في دفتري. يا عبد الرحمن، يا عبد الرحيم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. bagus انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ. إلى حرف الجر انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلة في الفصل يا فيصل. jamak muannas salim mansub bil Oh, نعم. kasrah نعم. لا تقرأ المجلات في الفصل يا bukan majalata mansub bil kasrah Oh, نعم نعم. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Hmm. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا تفتح باب الآن. Nah, syukran. Ini bagus. Baru juga. Akhi Akil hadir Hadis Ustaz. dengan Akhi Ma'mun. Mungkin Akhi Akil Al-Mudarris. نعم. أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك. لا تجلس هنا، هذا
maq'adu hisamin wa huwa ghaibunil yauma. Masih. Ajlis hunaka Bukan. khalfa Hamidin. Bukan. Bukan ajlis. Oh, ijlis hunaka khalfa Hamidin. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ La, la, ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktubil azwibata biqalamil ahmari. Al-mudarrisu wallazi yak yaktubu bil qalamil ahmari. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. La taqra'il majalati fil fasli ya Faisalu. ما أكره هذه مجلة الآن. إنما أنظر إلى الصور التي فيها. A'abtahu al-baba ya ustadu. Yakadul jarasu yarinu. لا تفتح الباب الآن. Bagus, Akhi Ma'mun. Akhi Akil kemarin hadir ya. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Saya murajaah syukran. Akil. Afwan Ustaz. Akhi Ma'mun juga. Akhi Rustam hadir. Hadir Akhi Rustam. Simak katanya. Jalan. Ya Rustam. Ustaz, Abu Wais. Jalan ya? baru nyampe Ustaz ke rumah Ustaz. Terus sampai. Nah, Ustaz. Mau baca? Ya. Akhi Rustam. Mudaris Abu Wais. Abu Ya. Bakrin. Nah. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? As'abu ilal mudiri. La takhruj min al-fasli al-ana. Idhhab ilaihi ba'da darsi. Ya ustaju, ana talibun jadidun. Aina ajlisu. Ajlisu huna amamaka. La tajlis huna. Hadha ma'adu La gitu. Hishamin. La dulu. La tajlis huna. Hadha maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Masih. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Aqazu azhir dapat tiro. Akhadu. Bab awal. A'akhu. A'akhuzu azhir dapat tiro ya ustaju. La takhudha. انظروا في دفتر يا عبد الرحمن. لا Ya Abdurrahim. يا عبد الرحيم. لا تكتب لا تكتب لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب Ahmari. بالقلم الأحمر. Unzur ila hadhil majalati fi fasli ya Faisalu. Bukan. Unzur ila. Unzur ila hadhil majalata ya ustaju ma ajmahala. Ada huruf jar sebelumnya. Ila. Oh ya ila hadhil majalati ya ustaju ma ajmalaha. لا تقرأ المجلات. لا تقرأ المجلات. Majalati. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Ma aqra'u hadhil majalatal ana inama anzuru ila suwarilati fiha.
Aaftahul baba ya ustaju yakadu jarosu yarinu. لا تفتح الباب الآن. Nah dulu. La. لا لا تفتح باب الآن. Nah, Ikrar Abu Uwais Firstam. Masih Firstam. Kemarin simak ya Pak. Firstam Simak, ya. simak Ustaz. Latihan keempat. Kemarin tuh sampai latihan yang ketiga. Kita langsung latihan keempat Firstam. Ta'ammal. Tam al-mayali. Perhatikanlah. Perhatikanlah Papa di bawah ini. Untuk anta larangannya. Ya Ahmadu la tadhhab. Untuk jamaknya ya La ikhwan. La ikhwanu la tadhhabu. Ya tadhabu. Untuk anti. Ya Maryamu la tadhhabi. Untuk antunna. Ya akhawatu la tadhhabna. Nah, kan kita irab. Ya Ahmadu ya harfun nida. Ahmadu. Ya harfun nida. Ya Ahmadu harfun nida. Ahmadu Munada. Ahmadu munada. La harfu apa lah? La harfu nahiyah. Harfu nahyi. Nahyi. Mabni ala sukun. Tadhab. Tadhab fi'lun mudhari'un. Terus Mabniun ala. Bukan. Kan mabni. Majzum gitu. Majzumun bisukun. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Majzum, mudhari' majzum namanya. Bukan marfu lagi. Kalau marfu tadhabu. Kalau ini disukun karena adalah larangan. Ulangi Firstam. Tadhab fi'il. Tadhab fi'il mudhari. Majzumun bis sukun. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Sekarang untuk antum ya ikhwan. Ya harfu. Ya harfu nida. Ikhwan. Ikhwanu munada. La harfu nahyin. Mabni. Mabni ala sukun. Tadhabu. Tadhabu fi'lul mudhari. Majzumun bis sukun. Bukan bisukun dia. Majzumun bil waw. Bukan juga. Waw itu fa'ilnya. Kalau rafa'nya tadi apa? Rafa' tadhabuna. Rafa'nya dengan subut nun. Nun. Sekarang jazmnya dengan bihadfi. Oh iya. Bihadfi nun. Lagi. Tadhabu fi'lul mudharin. Majzumun biharfi nun. Bihadfi nun. Bihadfi nuni. Wawawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Anti ya Maryamu ya harfu. Ya Maryamu ya harfu nida. Maryamu munada. Tadhabi fil mudhari. Majzumun bi sama dengan sebelumnya. Bihadfin nun. Hadfun nun. Kan rafa'nya tadhabina kan? Nah. Jazmnya dengan dihapus nun. Kemudian ada ya atau ya. Wal ya'u mukhatab. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sekarang antun nah.
antunna, tadhabna. Ya akhawatu. Ya akhawatu la tadhabna. Ya harfu. Ya harfu nida, akhawatu munada, la La. harfu Nahi. nafyin, harfu nahyin, Wa jazmin. Harfu nahyin. nahyin wa jazmin. Wa jazmin. Tadhabna fi'lun mudhari'un, Mabni dia bilangnya. Mabni dulu. fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun, Litisalihi. salihi binuni niswati, Fi mahali jazm gitu. Fi fi mahali mahali fi mahali jasmin. jazm. Wa nunu niswah. Wa nunu niswati dhamirun muttasil fi Fi mahali mahali. raf'in fa'ilun. Nah, fi mahali raf'in fa'il. Jadi lanya lah apa di sini? Rustam. Nahiyah. An-nahiyah. Harfu nahyin. La harfun nahyin wa nasbin. Wa jazmin. Wa jazmin, wa jazmin. Menjazmkan kan? Hmm. Harfu nahyin wa jazmin. Bentar. Harfu nahyin wa jazmin. Cara i'rabnya gitu. Ini akhir. Contohnya akhir. La ta'kul. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan kamu makan ketika Jangan kau makan ketika kamu kenyang. masih kenyang. Nah. Ini i'rab panjangnya. Ya. La harfu nahyin. La harfun nahyin wa jazmin. Ta'kulu Wajaz. fi'l Jadi mudhari'un la itu huruf larangan. Ya, larangan. Nahyin larangan. Jazm artinya jazm. menjazmkan. Mensukunkan. Nah, sekarang i'rab rincinya. Ta'kul. Ta'kul fi'l mudhari'un fi'lu mudhari'un majzumun bila nahiyah. Tuh, fi'il mudhari' dijazm dengan sebab adanya La nahiyah. la nahiyah. Sebelum ada larangan, larangan. Sebelum ada la nahiyah, Ta'kulu. ta'kulu. Ketika ada la nahiyah, la Ta'kul. ta'kul. Ulangi khilaf. La La harfu nahyin. la harfun nahyin wa jazmin. Ta'kulu Ta'kul. fi'lu Ta'kul. mudhari' la Ta'kulu. ta'kul fi'lu mudhari'un majzumun bila nahiyah. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Itu lebih rinci i'rabnya kan? Ya. Lebih panjang. Hafalkan ya. Ya. Hafalkan. Rustam. Syukran. Rustam. Apa itu? Kita latihan kelima. Kita baca petunjuknya. Abu Akhiramli. Akmil al-jumala. أكمل الجمل الآتية Biwadai بوضع فعل مضارع مناسب munas مسبوق bila بلا نهية في العام في fil amal الأماكن ini الخالية lengkapi ayat berikut lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan atau dengan menggunakan fi'il mudhari yang sesuai dengan uh, didahului oleh dengan mendahulu huruf la huruf nahiyah la nahiyah di dalam dalam tempat-tempat berikut yang bawah ini kosong. tempat yang kosong. Satu-satu akhiram boleh. Wahid.
Ya Zainabu la taftahi la taftahinna fisata. نعم لا تفتحن نافذة. يا حرف Ya harfu nida Zainabu زينب منادى. لا حرف la harfu nahiyah حرف نهي gini. حرف نهي gitu. la harfu nahyin wa, wa jasmin. وجزم. تفتحي Taftahi fi'lun mudori hmm, mujasum bi bil بحذف hasfin nun بحذف النون. وياء المخاطبة wa ya'ul muqaddabah domir muttasil fi في mahalli raf'in fa'ilun. النافذة An-nafizata maf'ulun bihi منصوب. mansubun bil fathah. شكرا أخي رملي bagus. أبو رباني السؤال الثاني. Ya ayuhan nas la tattabi syaiton. Apa tuh la tattabi? Jangan mengikuti. La tattabi'i. La tattabi. La tattabi khutuwati syayatin. La Nah, karena tattabi Anas kan syaiton. jamak kan? Kenapa Ustaz? Anas kan jamak kan? Iya. Berarti la tattabi. La tattabi'u syaiton. Nah, la tattabi'u syaitan. La harfu. La harfu nafyin wa Bukan. jazmin. Bukan penafian. La harfu Nahyin. Dia lebih kuat daripada penafian. eh, Harfu nahyin. la harfu nahyin wa jazmin. Tattabi'u. Tattabi'u fi'lun mudhari'un Majzumun. majzumun bi hadzfi nun Wawawun. wa wawu domirun muttasilun fa'ilun fi mahali Mahal. rafin ma fa'ilun fi mahali rafin fa'ilun Syaitana. asyaitona maf'ulun bi Mansub. mansubun walamatu Nafsihi. tasfihi fathatun jahiratun. Saha. Misalkan Hmm. Qurbani gitu ya. La tattabi'u. La ta'budu. La tasma'u. Jangan mendengarkan. Syukran. Qurbani. Abu Umar. Soal thalith. Ya akhwati la tun ya, Wahai saudari-saudariku. Hai saudara, janganlah membersihkan. Janganlah. La La tunazif tunaz. tunazifna Nah, tunazifna. tunazifna ghurfati bil miknasatul Bil. bil Jar. miknasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku. Wahai saudari-saudariku, janganlah membersihkan bilikku dengan penyapu lama. Naam. Ya harfu. Ya harfun nida akhwati Akhwati. munada Wa la mudaf. wa huwa mudaf Hmm. la harfun nahiyah Harfu nahyin gitu. harfun nahyin wa jazmin Nazif. Harfu jazmin. tanazzifna Tunazifna fi'il fi'lun mudhari mabni
mabniun 'ala sukun litisalihi isalihi fi mah binun litisalihi bi nunin niswati wa nunin niswati fi mahalli jazmin fi mahali raf'in fi mahalli raf'in fa'i- fa fa'ilun. gitu fa'il. Tadi kurang sedikit. Tunazifna fil mudhari' mabni ala sukun fi mahali jazmin. Fi mahalli jazmin. Mahalnya jazam tapi bentuknya mabni. Al-Quran, Umar, akhidinal soal rabi'. Nah, ya waladu la tal'abu fil fasli. Nah, ya walad dia satu orang anak. Satu anaknya. Hmm. Ya waladu Ya waladu la tal'ab fil fasli. nah, tal'ab. Ya harfun nida. Ya harfun nida. Waladu munada. La harfu. La harfun nahyi wa jasmin. Jasmin mabni alas. Mabni ala sukun. Tal'ab. Tal'abu fil mudhari. Tal'abu. Tal'abu. Tal'ab. Tal'ab fil mudhari majzumun Bisukun. Majzumun bis sukun. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirul mustatir taqdiruhu anta. Nah, fil fasli jar wa Fil fasli majrur. jar wal majrur. Ikram Wal jumlah. Nah. Abu Urwa soal al-khamis. Ya banati la tasrab. Satu anak perempuan. Ya binti. Ya binti la tashrabi. Nah, la tashrabi. Ma'an barida. Hai putriku. Hai putriku, janganlah engkau meminum air yang panas. Yang dingin ya. Dingin. Kalau panas haran, har. La harfu nahyin. La harfun nahyin wa nasbin. Kan bukan manasbin. Wajaz. La harfun nahyin wa jazmin. Mabni. Mabniun bisukun. Ala. Mabni ala bila. Mabniun ala sukun. Tashrabi. Tashrabi fi'ilun mudhari. Majzum. Bisukun. Wa Bukan bisukun, majzumnya dengan jazumun bihadfi nun. bihadfi nun. Wa ya mukhataba dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Nah gitu. Ma'an Ma'an maf'ulun bihi mansubun. Baridun baridan. Na'at. Sekarang Akhi Abu Arwah. Abu Rabbani sudah tadi. Akhir Rustam. Soal sadis 6. Rustam ada. Abu Adam mungkin. As-sadis. As-sadis. Ya abnai. La la takh la takhrujna minal fasli fi athna'id Abnai itu anak laki-lakiku. Ya abnai la takhruju minal fasli fi athna'id darsi.
Nah, oleh anak-anakku. Wahai anak-anakku, janganlah kalian keluar dari kelas pada jam pelajaran Ustaz ya. Ah, pada jam. Nah, pada jam pelajaran. La, la harfu La harfu nahyin nahyi harfu nahyin wajaz la harfu nasyin wa jazmin mabniyun mabniun ala sukun hmm, takhruju takhruju fi'il mudhari majzum majzum bi hadfin nun wa wawun wa jama'i dhamir muttasil fi mahalli rafin hmm. fa'ilun. Nah, gitu. Syukran. Ada Afwan, Ustaz. bagus. Akhi Ma'mun, as-su'alu sabi'u. La tanzili minal Amar, hafilati. bagus. La apa? La tanzili minal hafilati fi hasil mahattati ya ukhti. Janganlah kamu jangan turun Jangan turun dari bus di pada terminal ini ya. Wah, saudariku. la harfu Harfun nahin wajaz wa jazm. tanzili Tanzili fil mudhari majzumun majzumun bi bihadf biharfin nun bihadfin nun wa ya'ul wa ya'un ya apa namanya ya'ul mukhatabah damir damirun muttasilun fi mahal. fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, syukran akhi Ma'mun. Abu Uwais ثمانية السؤال الثامن يا بنتي Ya binti la takulil lahma hadil jangan sikini. jangan, jangan kamu potong apa Potong atat. La potong kotoi. taqta'i na'am La, la la kotoil lahma hadil sikini. bihadza Bihaza sikinu. Sikini tanda. kini bahar Bihaza, fujar bihadza bihaza sikini. wahai putriku Wahai putriku, janganlah kau memotong daging itu dengan pisau. ini Ini dengan pisau. la harfu La arpunahi wazazem. taqta'i Takutoi fil mudori majzumun mazumun bil bihadz disukun kan? bihadfi Bihasinun. Bihasinun. bihadfinun wa ya'ul mukhatabah Al muqaddaba domirin mustatirun fi mahali rofin fa'ilun. nah, bagus akil at-tasi' 9 Ya ikhwan la takhruju jangan pergi gitu ila mat'ami qabla sa'atil wa la tajhab la tajhabu ya ikhwanu la tajhabu ila mat'ami qabla sa qabla sa'atil wahidati. wahai para ikhwan Ke jangan janganlah pergi jangan pergi ke tempat makan Ustaz ya. Sebelum sebelum jam 1 aha, jam 1 siang Ustaz. Jam 1 ya.
لا حرف لا حرف نهاية وجاء جزم تذهب فعل لا تذهب سكون fi'il apa namanya? fi'il mudhari Ustaz. Mudhari. Majzumun bihadfi Majzumun bisukun ya. Bihazfi nun wa wawul jamaah wawul jamaah domirun domir mutasil domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'ilun. bagus. Akhir Rustam as-soal al-ashir 10 akhir Rustam ada Abu Rabbani al-ashir لا لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. jangan kamu menulis. Iya. Syukran Abu Albani. Akhir Amli 1 hingga 10 tanpa diartikan. Wahid. Naam Ustaz. Ya Zainabu la taftahin nafisata. Senan. Ya ayyuhan nas la ta'budus boleh ya Ustaz? Boleh. La ta'budu. La ta'budu syaitan. Thalatha. Ya akhwati la taqsunna urfati bil miknasatil qadimati. La taknusna juga. La taknusna juga boleh. Kemudian Ya waladu la tadhak fil fasli. la tadhak fil fasli. Ya binti la tasrobi ma'an baridan. Baridan. Ya abnai la takhruju minal fasli. Takhruju Minal fasli fi isna'il na'id darsa. fi asna'i. Fi asna'id darsa. Darsi mudhaf ilaihi majrur. Naam. Fi asna'id darsi. Sab'ah. La tanzili minal hafilati fi hazihil mahattati ya ukhti. Samaniyah. Ya binti la taqta'i la taqta'il lahma bihaza sikini. Sikini ada ya kurang. Tis'ah. Ya ikhwanu la tashabu ilal mad'ami qabla sa'atil wahidati. Asyarah. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Bagus. Ramli. Abu Umar. Langsung juga. Wahid. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Senin. Ya ayuhan nas la ta'budu syaitan. Salas. Ya akhwati la tunazzifna
الغرفة بالمكنسة القديمة. 4. يا ولد لا تنحق في الفصل. يا 5. يا بنتي لا تشربي ماء باردا. نعم. 6. يا أبنائي لا تخرجوا من الفصل في أثناء الدرس. 7. لا تنزلي من الحافلة في هذه المحطة يا سيداتي. 8. يا بنتي لا تقطعي اللحم بهذا السكين. نعم. 9. يا إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة 1. نعم. لا تك لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. نعم. شكرا أبو عمر. تكتب أبو أروى. تفضل. يا زينب لا تفتح النافذة. 2. أيها الناس لا تتبعوا الشيطان. نعم. يا 11. أخواتي لا تنزل غرفتي بالمكنسة. La taknusi. Jangan menyapu. Karena saya knusu. La tak. لا تنزل غرفتي بالمكنسة. Dan tanzil. Karena saya knusu. تنزل Bukan jangan diulang lagi. Karena saya knusu. Karena saya knusu. Ulangnya Abu Urwah. Ya. يا أخواتي لا تنزل Yang mana sih? غرفتي. Yang mana? Bukan tanzil. Jangan dijawab tanzil. Tanzil maksudnya apa? Apa maksudnya? تنزل عفوا. Bukan tunazil. Nih lihat. Nah, تنزلي jangan diulang lagi. Jangan tanzil. Tanzili kemana, Burwa? Nah, تكنسنا. taknusna. Madinya apa? تكنسنا كان Fi'il سيسكن. madinya apa? Fi'il madi 3 huruf. كان سيسكن. Karena saya knusu menyapu. كان Taknusna kalian. Ada nun. سيسكن. Niswa. Ulangi. Ya akhwati. يا أخواتي لا تكنسنا غرفتي مكنسة القديمة. Alah, arba'ah. يا ولد لا تدخل في الفصل. Jangan tadkhul. Misalnya jangan makan, jangan minum, jangan tertawa. يا ولد لا تأكل في الفصل. 5. يا بنتي Ya bin. يا بنتي لا تشربي ماء باردا. 6. يا أبنائي لا تخرجوا من الفصل في إثناء Fi asna. في أثناء الدرس. Nah,
سبعة. لا 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 تنزلي مم. من الحافلة في هذه المحطة يا سيداتي. نعم. يا بناتي، يا بنتي، لا تقطعي اللحم بهذا السكين. مم. يا سهل. إخوان، لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة 1. نعم. لا تكتب 10. لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. نعم. شكرا أبو أروى، bagus. أبو آدم. واحد. Wahid. Ya Zainabu la taftahin nafidata. مم. Ya ayuhan nasu la tattabi'u asyaitana. نعم. Ya akhawati la 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 taknisna ghurfati bil miknas. تقنصنا. La taktusna la tak taknusna ghurfati bil miknasatil qadimati. سهل. Ya waladu la la ta'kul fil fasli. نعم. 5. Ya banati ya banati la la tashrabina la tash la tashribna مم. مم. ma'an baridan. ulangi, ya binti. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. Sid. Ya abnai la la tal'abu afwan. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna'i darsi. Sahah. La la tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. 8. Namanya. Ya binti la la taqta'il lahma bihadha sikkini. Naam. Ya 9. ya ikhwanu la 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 ta'kulu ila al-mat'ami qabla sa'atin wahidati. Pergi. 6. Ya ikhwanu la tadhhabu ila al-mat'ami qabla sa'atil wahidati. Naam. 10. La Menulis. la taktub ala saburati ya Abu Bakrin. Bagus, Abu Adam. Abu Rabbani. Wahid. Ya Zainab la tabtahin nafidah. Ya ayuhan nasu la ya'budu syaitan. La ya'budu syaitan. La ta'budu syaitan. Masya Allah. Salah. Ya akhwati la taknusna gurfati bil miknasatil qadimah. 4. Ya waladu la ta'kul fil fasli. 5. Ya banati ya binti la tasrobi ma'an baridan. Baridan.
baridan. Ya abnai la ya abnai la la tadhak Jangan keluar. la takhruju la tahruju minal fasli fi isna Mi fi asna iddars. Bagus. Sab'ah. La minal hafila Huruf. la tanjili minal hafilati fi hadhil mahatati ya ukhti. Thamaniyah. Ya banati la tak la taqta'il lahma bihajas sikin. Tis'ah. Ya ihwanu la tazhabu ila ta'ami qabla sa'atil wahidah. Asyarah. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Bagus, Abu. Apa nih? Akhi Ma'mun. Wahid. Ya Zainabu la taftahil nafizata. Nan. Ya ayuhan nasu la tattabi'us syaitana. Salas. Ya akhawati la tasnu taknusna gurfati bil miknasatil qalimati. Arba'ah. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Khamsah. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. Ya abna'i la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Sab'ah. La la tanzili minal hafilati fi hadhil mahaffati ya ukhti. Thamaniyah. Ya binti la taqta'il lahma bihazal sikini. Tis'ah. Ya ikhwanu la tazhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Asyarah. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Bagus, Akhi Ma'mun. Akhi Akil. Wahid. Wahid. Ya Zainabu la taftahunna pijata. Taftahu. La taftahinna pijata. Isnan. Isnan. Ya ayuhan nas la ta'budus syaitana. Thalatha. Salasa. Akhwati la taknusna gurfati bil miknasanatil qadimati. Arba'ah. Ya waladu la tadhak fil fasli. Khamsa. Ya binti Khamsa ya binti la tasribi ma'an baridan. La tashra. Sittah. Shra. Ya apa ya banati ya binti la tasrabi ma'an baridan. Bagus. Sit. Sittah. Ya abnai la takhruj minal fasli fi asna'i darsi. Naam. Sab'ah. Sab'ah.
لا تنزل من الحافلة في هذه المحطة يا أختي. نعم. 8. يا بنتي لا تقطع اللحم بهذا السكين. 9. يا إخوان يا إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة. 10. لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. نعم. شكرا. Bukan saya. Akhir Abu Uwais Wahid. Ustaz. Ya Jainabu la tatahil nafijati. Nafidata Ya ayuha maf'ul nafijata nampak. Ya ayuhan nas la ta'budu syaitona. Naam. Ya akhwati la la taktusna gurfati bil miknasati kodimati. Arba'ah. Ya waladu la tadhak bil pasli. Naam. Ya ya binti la tasrobi ma'an baridan. Sittah. Ya abna'i la takhruju La la takhruju. takhruju la takhruju minal fasli fil asna'iz darsa. Fi La asna'i. fi asna'i darsa nampak. Fi asna'i mudhaf. Fi asna'i darsi lah nampak. La tangdili minal hafilati fi hadhil majalati ya ukhti. Samanya. Ya binti la taqo'il lahma bi hadhis sikini. Tis'ah. Ya ikhwanu la tazhab ilal mat'ami qablas ilal mat'ami. Ikhwan. Ya ikhwanu la tashabu Bukan ilal ikhwan. Ya. Ikhwanu tidak? Ya ikhwanu akhwatu Ya ikhwanu la tashabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Syukran Abu Uwais. Siapa lagi yang belum? Ustaz. Wahid. Ya Zainabu la taftahin nafidhatah. Dan Ya ayuhan nasu la ta'budish la ta'budish syaitana. Salas. Ya ikhwati Akha. ya akhawati la taknusin nafidhatah. Bukan, taknus mabni sukun. La taknusna. Ada na. La taknusna. La taknusna. La taknusna. Wa la taknusna gurfati bil miknasatil qadimati. Arba'ah. Ya waladu la takhruj fil fasli. Ya binti. Bukan la takhruj. Jangan minum, jangan makan, jangan tertawa, jangan tidur. Ya waladu la tashrab fil fasli. Sama aja nomor 5. Ya Ya binti. binti la tashrab ma'an baridan.
Nah, kalau binti, mu'annas anti. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. Nah, Ya abnai la 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 takhrujna minal fasli fi fi athna'id darsi abna'i jamak muzakkar. fi athna'id Ya darsi. abna'i. Ya abnai la takhrujna minal Bukan. fasli Takhrujna. Antum. la takhruju minal fasli fi Sahab. athna'id darsi. Sabah. لا تنزلي من الحافلة هذه المحطة يا أختي. Thamaniyah. يا بنتي لا تقتلي اللحم بهذه La السكين. taqta'i. Qata'a yaqta'u. يا بنتي لا تقطعي اللحم بهذه السكين. بهذا السكين. يا إخوان لا Pergi. Ya, Ustaz ada? Putus ya. Waktunya putus. Jadi, udah semua ya. Latihan hari ini tentang la an-nahiyah dengan fi'il mudhari'nya yang di majzum. Akhir Ustaz masih ada? Putus ya. Jadi, apalagi insyaallah teman berikutnya sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Ya, Mau sungguh belajar ikhwah ya. Bang Ustaz. Aku sungguh-sungguh belajar ya. Nah, Ustaz. Jangan malas-malas ya. nah, Baik, Ustaz.